कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सल्यूशन का पता नहीं। तो एमती गोटे गीत मुझे शुणी तो बहुत समय आमर नूतन युवपीढ़ी मानक लगे सामना लोक को देखिकी सामना व्यक्ति को देखिकी जहाँ प्रति किसी आग्रह अच्छी जे बोधे मोर फ्यूचर आंक सहित अच्छी तापर काली को पुणी आउ गोटे कौन हो पुणी लगे जे नाई बोधे तांकर इंटरेस्ट मो प्रति नहीं। तो यार समाधान पाइबापी टे सियोर हाँपाई से कौन करती ना निजक आहरी बाहरी बेसी इनभेस्ट करती, आहरी आहरी बेसी फोन करने चेष्टा करती, आहरी आहरी बेसी मेसेज करने चेष्टा करती, आहरी आहरी आखपाखे घूरी बुलाक चेष्टा करती किसी काम बाहाना हो पढ़ा बाहाना हो कौन गोटे बाहाना करके आखपाखे रहा चेष्टा करती जोटा कि गोटे विपरीत प्रतिक्रिया दिए गोटे विपरीत फल दिए। बंधु फ्रेंड्स तो जितेबाला जड़े माने गोटे जिनस अर्जन करना ता प्रति कष्ट करना से जिनस पाइबापी माने रोजगार करने कष्ट करना तो आप जाची गोटे जिनस देवे ता मूल्य केबे हेले रहिबो नाही। आउ से लोक बुझीज सामना लोक जे ए लोक अति विकल हो गोटे कथा मन रखु बंधुगण जाचिला जिनस सब पिता जाचिला रसगोला भी पिता सी सब भाव अरे कौन जाचिकी दूसरी माने जिनसा निश्चिंत किसी गोटे खराब अच्छे तो बेसी जाची हेले गोटे साधारण भाव में आम मन गोटे आसे कि गोटे त्रुटि रही गोटे भल जिनस नुहे से जाची हो तेणु मनीष भी से भाई जब आप बेसी जाची हे जोटा सी अर्जन नक ताठू बेसी मूल्य देवे ताठू बेसी आदर बा कह गले भल पाया देवे से तार मूल्य बुझे ना आउ बहुत सस्ता हेय ज्ञान कर तेणु से भाया करते ना गोटे व्यक्ति आउ जन व्यक्ति को माने ठीक निजपाई ठीक बोली भाईपे जरूरी नुहे से व्यक्ति गोटे बहुत धनी व्यक्ति हो बहुत गोटे बुद्धिमान व्यक्ति हो बहुत गोटे बलशाली शारीरिक सुंदर व्यक्ति हो सेमती लोक माने सेमती व्यक्ति को सामना लोक बाछियो सेमती किसी माने ना बहुत जगह एमती ही हुए ना जमा हेले से भाया लोक व्यक्ति को जड़े बाछे जे स्थिर जना पड़े जो व्यक्ति स्थिर जना पड़े जो व्यक्ति बहुत अस्थिर माने छोट छोट कथार रिएक्ट कर जाऊँगी छोट छोट कथार अस्थिर हो पड़ुची से भाया व्यक्ति को कहीं पसंद करते ना माने पाइबापी टी सीमा ठू अधिका डेई जाऊँगी सेटा खाली कथा कहानी बा टीवी रे बा सीरियल एगुड़ा भल देखा जाए किंतु वास्तविक जीवन में एगुड़ा प्रकृत में किसी काम करे ना। तेणु सब मन रखु जदि आप आउ जड़े व्यक्ति दृष्टि आकर्षण करने चाहूँगी ताकू दरकार बेसिक जाचिकी गोटे जिनस जो निजक जाचिकी आगे समर्पित कलाठू भल जे आप निज कार्य स्थिर रुहतु निज व्यवहार स्थिर रुहतु सेटा ही ग्राजुअली ग्राजुअली धीरे धीरे समय क्रमे अन्य जनकर आग्रह को आकर्षित कर कारण से जानुची जे मु जितेबाला माने ठीक रे व्यवहार करुँच भी स्थिर रोचे जो मुझे दूरे जावाई चेष्टा कर स्थिर रोचे जिते मुझे कौन से साहाय्य मागुची से जो भाया स्थिरता रोचे जिते मुझे किसी दूरे जाऊँगी किसी समय दूरे जाऊँगी सी भी स्थिर होती मो पचर गोड़े आसुना हाँ कुआड़े गला कौन गला कहीं गला कुआड़े जाइल एत माने अଯଥାରେ जो माने बेसी कंट्रोलिंग बा बेसी नियंत्रण करने चेष्टा करे से भाया प्रवृत्ति नुह। तो भल पाइबाटा सब स्वाधीनतार ही सुंदर लगे भल पाइबा केबे बाध्यबाधकता गोटे सीमार जन को बांधिकी रखा जन को माने गोटे पराधीन भाव रखा एथे भल पाइबाटा विकसित हुए तेणु सब आम भाविया पड़ो जे आम जदि निजे स्थिर होइथिबा जड़े जहाँ पाइबापी हकदार जड़े जो आमर व्यवहार बा आमर जो समय बा आमर जो आदर पाइबापी हकदार सेतिकी हेला परे आम सेटा ताकू दौचे निज आड़ू तार ही सम्मान रहिबो जो माने अति विकल होइकी भाबन जे मु बहुत किछि करि पकेइले बहुत किसी सी कहीं आज फोन कहीं करना मेसेज कहीं करना तेल मो आड़ फोन करुँ आड़ मेसेज करुँच भाई पकड़ते अरे मेसेज रिप्लाई कहीं आसलानी एत समय होगलानी ताल सी बोधे व्यस्त थी अनुगुण ताकू क्षमा करके मन मन भावीदबा तो एगुड़ा कौन करना जनक मूल्यटा कमे दिए और निज आखिर आम निजे भी बड़ा दुर्बल हो जाऊ आमको लगे जे प्रकृत में मोर प्रकृत किसी मूल्य ना कारण से मुझे जाची हो जो जिनस मूल्य अच्छे से जिन कभी जचा जाए क्या स्वतः माने ता प्रति लोकंर आग्रह आसे जमी गोटे सुना जिनसटे
ବା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଟେ ବା ଗୋଟେ ହୀରା ତାକୁ କେହି ଦୋକାନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିକି ଯାଚନ୍ତିନି ଯାଇକି। ତାର ଯେହେତୁ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଯିଏ ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ସେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ସିଏ ସେଭଳିଆ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରିବ, ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେ ଯେଉଁଠି ସୁନା ବା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ଆଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ବିକନ୍ତି ଯେଉଁ ଫୁଟପାଥ ଜିନିଷ, ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ତାର କୌଣସି ସମ୍ମାନ ନଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ବି ସେ ଜିନିଷ ବେଶୀ ସମୟ ଚାଲେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ କର୍ମରେ ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିବାର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିରତା, ଆପଣଙ୍କ ଧୀରତା ଦେଖିକି ସ୍ୱତଃ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ଅସ୍ଥିର, ନିଜକୁ ଖାଲି ଯାଚି ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଖାଲି ଗୋଡ଼େଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜର ଜୀବନରେ କୌଣସି ସ୍ଥିରତା, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ନିଜର ମାନସିକତାର ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ସବୁ କଥାରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯାଚିକି ଦିଆ ହୁଏ ଜଣଙ୍କୁ, ଯାଚିଲା ରସଗୋଲା ମଧ୍ୟ ପିତା କହିବାକୁ ଗଲେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ସେଇଟା ମାନେ ଜଣକୁ ବେଶୀ ଯାଚିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ଭାବେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଏତେ ଯାଚି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ବିଶେଷ କରି ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅନୁରୋଧ ଯେ କେବେ ସେ ନିଜକୁ ଯାଚନ୍ତୁନି। ଯାଚିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସମ୍ମାନ ହିଁ ହାନି ହେବ, ଆଉ ସେ ସମ୍ପର୍କ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଏମିତି ଆସିଯିବ ଯେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଏତେ ଯାଚି ହେଉଥିଲି, ମୁଁ ହିଁ ନିଜ ମୂଲ୍ୟ କମେଇ ଦେଇଛି ଜାଣି ଶୁଣିକି, ମୋର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ ଯେ ନିଜେ ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାକୁ ଯାଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ବୁଝିପାରିବ। ଯଦି ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ବୁଝିନି ମୂଲ୍ୟ, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଦୁନିଆ ବହୁତ ସୀମିତ, ଦୁନିଆ ବଡ଼ ବିରାଟ, ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ନାହିଁ ତ ସିଏ ଅଛି, ସିଏ ନାହିଁ ତ ସିଏ ଅଛି, ସିଏ ନାହିଁ ତ ସିଏ ଅଛି, ସିଏ ନାହିଁ ତ ସିଏ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ଥିର, ଆଉ ଆମେ ଜଣେ ଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ, ତା ଉପଯୁକ୍ତ ହକ୍, ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଆଦର, ତାକୁ ସେ ଯେଉଁଟା ପାଇବା ଦରକାର, ସେ ସେଇଟା ମାନେ ରୋଜଗାର କରିବା ଦରକାର, ସେ ସେଇଟା ମାନେ ପାଇବାର ହକଦାର ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ହିଁ ଆମେ ସେଟାକୁ ତାକୁ ଦେଲେ ହିଁ ସେଇଟା ଶୋଭନୀୟ, ନିଜର ସମ୍ମାନ ରହିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆଜିର ଅନୁରୋଧ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିପ୍ ଫଲୋଇଂ। ଧନ୍ୟବାଦ।